الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح المهاجرين اللهم بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم إلى روح شيخ محمد بن محمد العزب ثم إلى روح شيخنا الكتب الشيخ محمد زين بن عبد الغني سكمبل ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد
محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منهم منقل حتى استقر بوالديه وأمنا وحمى الإله من السفاح وصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيا ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى. يا رب أمر بالصلاة الغريب وادم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهو النبي محمد ابن ذبيحه من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد مناف من ينتمي لقيسين بن كلاب مجري الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيه بن سبا بن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضانة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن حزيمة من بالفخر سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن الياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا
يغزى إلى مضر هو ابن نزارهم عن به ابن معدهم من نرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخط من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بإقد نظامه وحلا مفاخره الوجود تقلدا يا رب اعطر بالصلاة ضرعه وأدم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره سر المسون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهناء وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عنترا والأنس وفا والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا وأوهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وأوانها لن يجحدا وبعام فتح لقب ذا العام إذ كم من فتوحات به لن تحدا وجميع أحباب روت أخباره وزهى بها وجه الزمان توردا وتقول حان ظهور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا رب اعطر بالصلاة ظهره وادم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة يا من تفجرت الأنهار نابعة من أصبعيه فرا والجيش بالمدد الله
Allah
سواك ولا أروي على أحد يا سيدي يا رسول الله قل بيدي مالك سواك ولا أروي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر الندى يا خير مهتمدي الله 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 وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله للسند الله يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران قد وفى المنون أبا النبي الأجوداء وبطيبة قد كان ذلك مذ أنت أخواله من أرض شام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام العمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه
العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكب كالكوكب جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ألف مرحبا النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وإلهنا قد سمى ما رمله من نظم بمولده الزهى متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إله المنتهى والمبتدى ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطب لنا معينا منجدا وعلى عوينك الحسن فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا
وبما نؤمن يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواتها وافك فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنور المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس حماطها وأجزل خيره واخذل لمن قد رمى سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وفي الفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشر الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحذر غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونعوز في جنات عدن المقعدا ولعبدك العزم الفقير محمد منشئ في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنحهم الستر الجميل مؤبدا وشيوخه وحبة ولقارئ ولسامع يصغي إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحازت تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل وأصحابه محبته فأمالت الغصن الرتيب الأملدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kepada puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di dalam satu majelis yang mulia, yang insya Allah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya serta para sahabatnya hingga akhirul zaman. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pimpinan majelis taklim di Gunung Raja yang insya Allah malam hari ini banyak yang hadir, terutama Guru Muhammad Hanafi, pimpinan dari Majelis Taklim Nurul Imam, Bapak, dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru agama yang telah berhadir dalam acara peringatan haul ke-1 dari Kayu Usman bin Lehman yang sama-sama kita hadirkan pada malam hari ini. Ucapan terima kasih kepada Ahlul Bait yang telah mempercayakan kepada ulun pribadi untuk membawakan susunan acara pada malam hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ulun bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara ketiga ceramah agama yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Guru Muhammad Firman. Acara yang keempat ceramah agama yang disampaikan oleh Guru Muhammad Hanafi. Acara yang kelima pembacaan zikir nasyid yang dilanjutkan doa dan penutup. Baiklah, kita masuki acara pertama, yakni pembukaan. Untuk membuka acara ini kami persilahkan kepada Guru Muhammad Maulana bin
Ahmad Yani bin Utsman, kepada beliau kami persilahkan. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شيخنا على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah tadi, acara kita dari awal sampai akhir berjalan lancar dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh kore kita, yakni Muhammad Sidik. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Mahfud Siddiq. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke acara yang ketiga, ceramah agama yang disampaikan oleh Guru Muhammad Firman bin Ahmad Yani bin Utsman, sekaligus sambutan dari keluarga kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib dan syarifah min zuriyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada ataupun yang berhadir di majelis Nuril Iman pada malam hari ini, yang kada ulun sebutkan namanya satu-satu tapi kada mengurangi rasa ta'zim ulun kepada pian seberataan. Dan yang sama-sama kita hormati pula Khadimul Majelis Ta'lim Nuril Iman Desa Gunung Raja Al-Mukarram Guru Muhammad Hanafi, dan yang kita hormati pula para guru-guru agama, wabil khusus di sini ada Guru Haji Hamdan dan ada guru-guru nang lainnya juga nang hadir, nang kada ulun sebutkan satu-satu juga tapi kada menghormati tapi kada mengurangi. Nah itu nah rasa ta'zim kami kepada pian seberataan. Dan juga yang ulun hormati
para hadirin dan hadirat, para masyarakat desa Gunung Raja dan sekitarnya yang insya Allah kita seberataan dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama nang hulun hendak sampaikan dobobohan pian seberataan kami keluarga besar Bani Usman mengucapkan minta halal minta ridha yang sebesar-besarnya apabila di dalam acara pada malam hari ini terdapat ada banyak kekurangan ataupun kesalahan daripada diri kami, baik itu berupa layanan, baik itu berupa sambutan-sambutan kami, baik itu berupa akhlak kami yang kurang berkenan di hati pian seberataan, kami memohon ampun dan maaf, minta halal minta ridha dunia wal akhirat. Dan juga ulun mewakili seluruh keluarga besar Bani Usman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bobohan pian seberataan yang sudi kiranya berhadir di tempat kita ini di dalam rangka majelis taklim rutinan malam Sabtu sekaligus mahaul kakek kami haul yang pertama. Dan juga ulun berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada bobohan masyarakat Gunung Raja yang ada di sekitar sini ataupun yang berada di luar dari desa Gunung Raja yang telah banyak membantu dan menyumbang untuk memperlancar acara pada malam hari ini. Kami banyak-banyak berterima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan perbuatan baik pian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan balasannya, amin ya Rabbal Alamin. Nah, malam ini berhubung malam ini adalah haul pertama daripada kakek kami Usman bin Lehman bin Tulis, maka dari itu ulun hendak membacakan sedikit daripada riwayat singkat beliau. Nah, mudah-mudahan dengan kita menyebut kebaikan beliau di dalam kubur selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan beliau selalu diberi nikmat-nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga bagi kami anak cucu beliau ataupun bobohan pian yang hadir, mudah-mudahan kau mengambil pelajaran yang baik-baiknya dari beliau, amin ya Rabbal Alamin. Jadi Kai Usman ini Sidin bukan hanya sebagai guru bagi kami kada, tetapi Sidin ini adalah pembimbing di dalam keluarga. Nah, itu panderan Sidin itu nasihat bagi kami, diam Sidin itu adalah hikmah bagi kami, perbuatan Sidin itu adalah contoh bagi kami. Dan orang yang disambat sebagai pembimbing keluarga, apalagi orang itu kau membimbing di dalam agama, mesti orang itu berisi ilmu. Dan orang yang berisi ilmu mesti mempunyai guru. Nah, jadi di sini ulun hendak membacakan di antara peguruan-peguruan beliau, yakni adalah Al-Habib Muhammad As-Sagaf Pulau Sari. Al-Habib Muhammad adalah guru khusus beliau membaca Al-Quran di masa muda, di masa bujangan. Al-Habib Muhammad adalah seorang penghulu campak Pulau Sari. Dan di antara guru beliau lagi Tuan Guru Ki Haji Mansur Pelaihari. Dan lagi Tuan Guru Ki Haji Ramli Pelaihari. Dan Tuan Guru Ki Haji Abdul Jabbar Panjaratan Pelaihari. Inilah guru-guru beliau di masa muda atau di masa bujangan beliau. Jadi di masa bujangan Sidin sudah ketujuh menuntut ilmu. Nah, bermula Syekh Murabbi Mursyid beliau saat itu adalah Tuan Guru Ki Haji Mansur Pelaihari. Dan beliau adalah termasuk murid yang suka berkhadam kepada guru-guru beliau, suka melayani setiap keperluan guru-guru beliau, yang mana beliau berkhadam ditemani oleh ayahanda beliau yang bernama Lehman. Nah, di antara teman beliau menuntut ilmu pada saat itu adalah Tuan Guru Ki Haji Mahfud Mansur, pendiri pondok pesantren Minhajus Salam Gunung Raja dan pendiri pondok pesantren Al-Kausar Pulau Sari. Nah, sekitar 40 tahun kemudian di umur beliau yang ke-60 tahun,
Beliau meneruskan belajar dan memperdalam ilmu kepada Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Martapura. Sampai guru Sekumpul wafat selama kurang lebih 9 tahun. Setelah kurang lebih 10 tahun guru Sekumpul wafat, beliau melanjutkan belajar dan menuntut ilmu kepada salah satu murid guru Sekumpul yang bernama Kiai Haji Ahmad Tarmizi bin Fuadi Awang Bangkal, atau yang dikenal dengan Guru Awang Bangkal. Beliau belajar dan menuntut ilmu kepada Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Tarmizi Awang Bangkal sampai akhir hayat beliau, yaitu selama kurang lebih 7 tahun. Dan Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Tarmizi Awang Bangkal sendiri pernah berkata, Kiai Usman termasuk pendiri majelis kita, yakni Majelis Al-Muhibbin yang dipimpin oleh Guru Awang Bangkal sendiri. Nah, semasa beliau belajar menuntut ilmu dengan guru Sekumpul, beliau juga mengajak istri dan anak-anak beliau. Dan semasa beliau belajar menuntut ilmu dengan guru Awang Bangkal, beliau juga mengajak anak istri dan cucu-cucu beliau. Guru yang membimbing beliau secara rohani yakni adalah Tuan Guru Kiai Haji Mansur Pelaihari dan Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. Nah, ini adalah keseharian beliau. Dalam keseharian beliau tidak banyak bicara, cidin kada banyak pender. Nah, kecuali hal yang penting-penting. Dan beliau suka mengamalkan puasa sunnah. Dan beliau suka membaca Al-Quran, berzikir, qiyamul lail, serta beliau sangat menjaga sholat fardu berjamaah dengan orang banyak. Bahkan dikala sidin sakit sekalipun, sidin kada meninggalkan sembahyang berjamaah, kecuali sampai sidin sudah kada kawal lalu apa-apa. Nah, jadi pernah ulun melihat sidin itu maharit sakit lentuhut. Sakit lentuhutnya nih nang kaya bertambah daging gitu, nah di lentuhut jadi karas. Berarti sidin ini modal kayak ngalih, hendak dilipat, hendak didiriakan ngalih. Nah, dalam keadaan nang kaya itu pun Kiai Usman ini tetap sidin tulak ke masjid. Bahkan kami nang sebagai cucu, anak-anak beliau nang melarang beliau, Kiai pian kada usah tulak ke masjid, pian sudah kada kawa lagi di rumah gin pian kada kawa. Cuma nangaran sidin himmahnya kuat di dalam ibadah, sidin tetap minta antar ke masjid walaupun di masjid berjamaah dalam keadaan berduduk. Nah, ini nih yang patut kita contoh, patut kita tiru. Ya kita ya kalau garing sedikit meriap dingin gin, ada bersembahyangan lagi sudah, bahkan ada bersembahyangan lagi benazar pulang, ya Allah nya ulun baik, ulun benazar sembahyang 5 waktu. Nah itu kita. Nah, mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah kemuliaan orang saleh juga kita dapat juga kayak itu, amin. Nah, dan beliau termasuk orang yang mengamalkan tarekat samaniyah dan suka berkhalwat hingga sampai mencapai bersalawat mencapai 50.000 dalam sehari kurang lebih. Bahkan di suatu kesempatan beliau pernah mengatakan kepada seorang yang beliau anggap istimewa bahwa dengan berkat banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau dikaruniai bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita seberataan dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat melihat wajah Rasulullah SAW walaupun hanya melewat mimpi, amin ya rabbal alamin. Dan beliau adalah orang yang jarang absen untuk menghadiri undangan orang lain, baik undangan selamatan, undangan tahlilan, undangan pengantenan, undangan maulid, dan undangan acara-acara yang lainnya. Nah, di antara nasihat-nasihat beliau, di antara nasihat yang sering diulang-ulang beliau di bibir beliau adalah sholatlah berjamaah. Jadi menyuruh sembahyang berjamaah. Jangan jauh dari guru dan orang-orang alim. Jangan menggibah dan memfitnah orang. Jangan bicara kecuali penting. Nah, ini ngalih benar nih. Perbanyak istighfar dan sholawat. Amalkanlah membaca Al-Quran. Jangan mengeluh. Setelah membeli barang yang baru, jangan menghina barang yang bekas. Nah, kita misalnya manukar kendaraan puga. Itu kendaraan nang hanyar dihancur. Atau misalnya kendaraan nang hanyar dihapak,
Han jatanya manang hanyar juga sekalinya jar bungol bana jar lawas bana make kendaraan buruk bahari jar. Nah, hapak dua kendaraan lawas. Nah, artinya jangan. Nah ini adalah lisanul maqal sidin. Nah, jadi di setiap hidup sidin nang kita amati ada lisanul hal sidin nang sampai ke wadah kita, bahkan sampai kita ingat sampai wehini, yaitu 3. Pertama, jadilah orang nang bermanfaat. Itu. Jadi pesan sidin, lisanul hal sidin, pertama jadilah orang nang bermanfaat. Nah, terbukti kenapa di waktu sidin hidup, kami sebagai cucu bahkan anak-anak sidin kada tapi wani berbuat nang macam-macam. Bilanya berbuat macam-macam enggak keingatan dua sidin, takutan kai supan. Nah, nang itu. Jadi jadilah orang nang bermanfaat. Ujar Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang nang sebaik-baik manusia adalah manusia nang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, itu. Dan orang nang bermanfaat itu adalah ciri orang itu dekat dengan Allah. Orang nang hidupnya bermanfaat itu adalah ciri orang itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Ma'ruf al-Karhi, tokoh sufi, alamatul maqsillahi azza wa jalla lil abdi ayyarahu mustaghillan bima la ya'ni. Artinya menjadi tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba, bahwa hamba itu suka mensia-siakan masa dengan memperbuat sesuatu nang kada bepaidah lagi sia-sia. Nah, artinya pahamannya orang-orang nang katuju berbuat nang kada bepaidah, atau orang-orang nang katuju membuang-buang waktu, itu adalah orang nang dimarahi oleh Allah. Itu adalah orang nang kada diketujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sebaliknya ada orang nang ketujuh berbuat manfaat, ada orang itu ketujuh misalnya memanfaatkan waktu nang berfaedah, maka itu adalah alamat orang itu disenangi oleh Allah, orang itu diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan itu adalah buah dari ketaatan. Kenapa jadi dicinta Allah? Karena inya taat. Kenapa jadi bini dicintai laki? Karena bini paasian. Nah, kayak itu. Kenapa jadi bisi anak 5 ikung ada nang seikung pena taat banang itu nang paling disayangi. Jadi kecintaan itu adalah buah dari ketaatan. Amunnya hendak dapat kecintaan dari Allah, maka rajin-rajinlah berbuat taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun bini tah taat, 2 laki pasti laki sayang. Nah, kayak itu. Amunnya bini kada taat 2 laki, sayanglah. Sayang juga. Coba kan pada kada makanan kita malam ini. Cuma lu yakin binian di belakang sini taat berataan 2 laki. Nang kada taat tuh jauh tuh di sana, kada ada di Gunung Raja nih. Cuma nang jauh di sana pindahan bakal sini juga ajar. Bagaya itu. Ada makanan kita malam ini. Nah, artinya hidup bermanfaat tadi. Nang kedua, pesan nang kita lihat lisanul hal daripada Kai Usman ini, yaitu adalah sidin orang nang taat di dalam ibadah, kuat di dalam ibadah. Seakan-akan sidin berpesan dua kami seberataan, oh cucuku, anakku seberataan, jangan tinggalkan beribadah. Karena diantara dari kalam Allah yarham Abah Guru Ridwan Kapuh, ujar sidin, sembahyang itu nilainya 5. Sembahyang tuh nilainya 5. Bersalawat itu nilainya 0. Bersedekah itu nilainya 0. Berbuat baik 2 orang itu nilainya 0. Jadi 5 ditambah 0, 50 sudah. Tambahin 0 pulang 500. Tambahin 0 pulang 5.000. Semakin banyak nolnya, semakin banyak pahala nang inya dapat.
Cuma apabila 5 tadi dibuang, misalnya inya mahir bersalawat, apa nilai salawat? 0. Inya mahir berzikir misalnya, apa berzikir? 0. Nilainya tadi 0 berdahulu sudah. Inya ketujuh bersedekah buat baik 2 orang, ketujuh buat manfaat, nilainya 0. Cuma 5-nya ditinggal, dapat nang apa nah? Intalu tambut 0. Nah jadi seakan-akan kayak berpesan jangan tinggalakan sembahyang apakan lagi, itu adalah sembahyang wajib. Kenapa? Karena sembahyang itu tiangnya amal, sembahyang itu tiangnya agama. Orang nang kada sembahyang berarti kada beragama. Orang nang kada sembahyang amalnya menjadi amal nang sia-sia. Nah itu. Nah itu tuh gawian wali itu. Jadi ada ya kalau wali-wali ini nang diantaranya tuh ada nang ketujuh minum kopi juga, aneh juga. Jadi ada juga wali itu nang sidin pernah berucap jasidin tuh man mata pi batnihi asarun minal qahwah lam yas'alhu malaikah. Artinya orang nang mati hal keadaan di dalam perutnya atau mulutnya itu masih ada bekas kopi, maka orang itu kada ditanya oleh malaikat. Nah, kenapa jadi kayak itu? Karena buhan wali-wali dahulu itu kopi itu dijadikan kawan berzikir. Kopi itu dijadikan kawan bermunajat. Kopi itu dijadikan kawan bersolawat. Ya nang bilanya ngopi tahan berzikir sampai subuh. Bilanya mau ngopi tahan sembahyang tengah malam sampai subuh. Iya nang pas meninggal dilihat malaikat, malaikat hendak tahu rahasia wali ini kuat di dalam ibadah. Oh sekalinya ada bekas kopi. Makanya piannya meninggal walhal pian tuntung ngopi, jar malaikat jangan takuni ini ahli zikir. Ya malaikat. Itu padahal hanya datang tembokannya. Wadah Ayub. Kira nang di pinggir jalan ada wadah Ayub Pak. Itu. Nah jadi nang harat tuh lain kupinya, nang harat itu amal daripada wali itu. Nah zaman Nuh ini Pang, nah kada tahu kopi ini ciri nang apa kah? Wah ini orang minum kopi macam-macam ya, kalau ada nang minum kopi ini nang panas-panas, wah hirup-hirup habis. Kalau minum kopi, nah ini ciri orang itu polos, tuh polos berarti orang tak, atau haus. Nah itu, jadi kopi tuh panas-panas, rapai gigi. Tahan aja nya minum. Ada na minum kopi ini pena talihai sedikit, nah aja mbah minum set jar. Tahan beroko 2-3 bilah. Nah ini kopi jablay nih. Ada juga orang nama ngopi, nah aja. Kada mau habis-habis, dasar kada bisa ngopi. Nah jadi macam-macam juga orang mau ngopi ini. Nah itu tadi keistimewaan orang lah tak kasih tak. Juga tadi nang diingati pertama hidup bermanfaat. Nang kedua nang ulun lihat dari sidin itu pesan sagan kita jangan tinggalkan beribadah. Nang ketiga pesan sidin itu sidin adalah orang nang gemar menuntut ilmu, seakan-akan sidin berpesan kepada kami jangan tinggalkan menuntut ilmu. Nah, bahkan sidin kada tikas garing aja sampai sidin sudah kada koba apa-apa lagi, sidin minta gendong, sidin minta hambin supaya kawa menuntut ilmu di majelis ini ya nang sidin duduk di belakang tak. Nah, tuh luar biasanya sidin. Nah, mudah-mudahan kita kawa juga nang kayak itu. Kenapa? Idza arada ayyanzura ila itqa'illahi ta'ala minan nar falyandur ila talabatil ilm. Artinya barang siapa nang hendak mengetahui siapakah orang nang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, maka merekalah orang-orang nang menuntut ilmu. Nah, jadi bubuhan pian mun hendak melihat orang nang bebas dari api neraka, lihat di kawan pian dihiga. Nah, atau lihati orang-orang nang ada di rumah pian. Nah, itu. Sudahkah ka surga bineku nih? Nah, sudahkah anakku nih ku bawa ke surga? Nah itu. Nah juga di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan orang nang menghendaki mendapat zuriat nang alim ataupun menjadi ulama, orang tuanya dulu harus rajin berkumpul orang-orang soleh dan ulama.
lebih-lebih lagi kau membantu kepada ulama tersebut. Nah itu pasti walaupun inya kada alim dianugerahkan kena keturunan nang alim-alim. Berkumpul aja. Karena cahaya orang alim tadi kawa menembus hati-hati orang nang awam. Karena pandangan orang alim tadi adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang alim tadi memandang dua kita, sama juga berarti Allah pun memandang juga kepada kita. Nah itu adalah diantara pesan-pesan sidin 3. Pertama, jadilah orang yang bermanfaat. Yang kedua, janganlah kita meninggalkan ibadah. Yang ketiga, janganlah kita meninggalkan menuntut ilmu. Mudahan kita seberataan kawa istiqomah, amin. Nah dan terakhir, yang keempat, pesan ulun sagan pian seberataan bawa batanang. Nah itu kenapa? Karena syarat awak hendak sehat, hati dulu harus tenang. Nah jadi bawa batanang. Nah itu aja mungkin yang kawa ulun dapat sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan mohon ditambahiakan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa dan sisanya ulun serahkan kepada Al-Mukarram Guru Muhammad Hanafi. Waktu dan tempat ulun persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demikian tadi acara ketiga ceramah sekaligus pembacaan riwayat singkat dari Kai Usman yang acaranya haul beliau kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intisari dari apa yang telah beliau sampaikan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Guru Muhammad Hanafi, pimpinan dari Majelis Ta'lim Nuril Amin, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim la tansawul fadla bainakum. Wa qala sayyidina wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang ulun hormati dan sama-sama kita hormati, kita muliakan Habib yang hadir, dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Sayyid Latif Bahasim dari Banjarmasin dan Habib-habib yang lain yang kita sama-sama hormati dan muliakan, guru-guru agama, khususnya Guru Muhammad Firman, Guru Haji Hamdan, Guru Ahmad Maulana, dan guru-guru yang lain. Kalau pina di luar ada guru nang ulun kada tahu pada sidin guru itu. Dan sama-sama kita hormati para tatuha-tatuha masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat seberataan. Menyambung sedikit, minta waktu. Ujar Guru Firman tadi, sidin menyuruh bawa betanang. Kada kawa tanang, mon kada makan lagi guru enak. Karena jamnya nih parak habis sudah. Mbah ini bejikir nasid pulang nang kada makan maghrib tadi bisa raum nek. Jadi sedikit aja satu tumat aja ulun juga mau huwat betis panat sudah. Bila pianak berdiri juga ada bapak. Jamnya parak sudah. Nah, sedikit kita mengupas daripada Al-Quran sepotong ayat la tansaul fadla bainakum. Janganlah kita melupakan kebaikan seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kita. Baik itu kuitan kita, baik itu guru-guru kita, atau bahkan itu berupa hanya kawan kita.
Tapi bila orang itu pernah hadir dalam hidup kita, maka kita ingat-ingat dan jangan dilupakan kebaikan orang itu. Nah, terutama kan ahlul bait, pemilik rumah ini mengulahkan riwayat singkat dan membacakan pulang di tengah-tengah orang banyak, itu bukan beagak sama sekali, kada beagak. Kalau pang aku nabi isi kai ini kada, aku beisi pada tuan kai ini kada. Tapi karena hendak mengingat-ingat jasa dan kebaikan orang yang pernah hadir di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ingat akan kawan yang rancak memberi rokok, ngatakan bilanya makan bakawan bawai, ya kah? Bilanya membakso bawai juga ingat ngarannya. Bilanya mati lain pulang babnya. Jadi mengingat kuitan kita, terutama kita ingat-ingat kita berisi kisah tentang kuitan kita, kai kita pada Tuhan kita. Nah, kemudian kita di dalam Al-Quran disuruh i'malu fasayarallah amalakum, beramal berhimmat kita, karena suatu saat kita akan ketemu dengan negeri yang namanya akhirat. Kita kada belawasan di sini. Buktinya mulai zaman Nabi Adam sampai Haji Adam nih. Kada ada orang yang tertinggal masih kekal, kada ada. 60, 70 innalillah, 70, 80 innalillah, sampai ke kita nih giliran nang keberapa kada tahu lagi. Nah, jadi pang kita nih beramal berhimmat, nang wajib digawi, nang sunnah mon kawa ditambahi. Nah, ya kah? Nah, setelah kita beramal beribadah, ciri bahwa kita ingat ada akhirat, bahwa karena suatu saat kita melihat lawan amalan kita, nang kita beisi sango di dunia, kita gawi berdahulu di dunia. Ad-dunya darul amal, beramal di dunia, wal akhirat darul jaza, balasannya. Nah, imbah beramal di dunia meninggal, apalagi nang kita kawa amalakan kadada lagi, kecuali jar Nabi 3. Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih. Yang pertama, bila kita sudah meninggal dunia, kada kawa lagi sembahyang, kada kawa lagi puasa, kada kawa lagi berzakat, kada kawa lagi beramaliyah, kada kawa lagi berwirid, apalagi ajan. Mun pacangan ajan dikubur takutan menerai orang, ya kah? Kada kawa lagi apa-apa. 3 aja lagi nang kawa amalan itu masuk ke dalam kanzun pemendaharaan kita. 1, sedekah jariyah. Jadi masa hidup banyak bersedekah jariyah. Orang bangun masjid sumbang juga 2.000. Orang bangun pesantren 4 menyumbang. Orang bangun majelis 4 menyumbang. Orang membangun sesuatu yang bermanfaat dalam keagamaan 4 juanya menyumbang. Mati orang ini, amalannya mengalir terus. Nah, ini nang sugih-sugih kau mengamalkan. Jangan sekedar zakat saja. Ya kah? Jangan sekedar zakat aja. Kalau zakat tuh wajib, tapi kalau bersedekah tuh sunat namanya, lalabihannya. Kalau zakat itu menghilangi daki, kalau sedekah itu membersihi pakai sabun. Nah, mau membersihi daki kada pakai sabun, bersih tapi belum harum. Nah, sedekah jariyah 1. 2, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan lawan orang, bisa orang tadi murid misalnya 2.000, lalu ada nang alim 2,5 setengah. 2,5 setengah tadi itu, nah ilmunya bermanfaat masuk sampai ke kubur guru tadi, ya kah? Nah, itu untungnya nang diisi ilmu lah, jari biar murid tuh 1,5, 2,5, 3,5, ya kalau lah jar guru bari biar sepanggal gin kalau jari murid tuh jar sidin. Ada sepanggal istilah, ya kalau lah istilah bahwa ilmu ini mau dikembangkan kita juga manfaatnya, karena dapat bisa mengaji, lajari orang tajwid Al-Quran. Nah, ya kah? Lajari orang bisa inya membaca Al-Quran, alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U, bada atas ba, bawah B, badapan Bu, babi Bu. Nah, ya kalau bini melajari laki, atau laki kalau bisa nih laki melajari bini, minta lam di atas la,
kap bawah ki, kap depanku laki ku. Nah, itu acel-acel tuh melajari laki ya kalau disambung lagi bawah binun bawah ni, kap depanku biniku. Oh, mbahnya mandi wajib. Ilmu yang bermanfaat sampai terbawa ke mati, ya kah? Bahkan yang ketiga ini yang perlu, waladin soleh, anak yang soleh dan solehah, anak yang ingat dengan jasa-jasa kuitannya, anak yang baik beramal beribadah, apapun amal ibadah yang digawi oleh anaknya si kuitan dapat. Jadi kuitan ini berkewajiban berhak untuk melajari anak, mun kada melajari anak julung ke lain. Misalnya kada bisa melajari anak seorang aja buntat, mun anak dilajari 2 kali buntat, buntata ini buntatun ala buntatin tambuk. Iya kah? 2 kali buntat, jadi julung ke lain. Nah guru, ulun julung anak ulun mudah pian, lajarin apakah guru ya? Pokoknya bila bermanfaat lajari, bila pina mecal tempelengnya guru ya. Nah itu harus sekuitan. Ada wah ini mengantar anak ke pesantren ditempeleng oleh gurunya, laporakannya ke polisi. Salah ya kalau lah, timbul guru nang masuk penjara. Sihan sidin. Ya lah. Nah lajari atau mun kada kau melajari julung ke guru yang bisa melajari. Nah anak inilah yang menjadi pembendaharaan kita di dalam kubur bila inya kena beramal beribadah. Biar kada mendoakan tetap kuitan dapat mengalir pahalanya. Si anak sembahyang hadiah kada kah bila baca yasin kuitan dapat baca yasin. Bila baca surah waqiah kuitan dapat waqiah. Bila kita baca surah tabarak kuitan dapat tabarak. Kenapa? Waladin soleh. Biar kada mendoakan, biar kada apa-apa dapat sudah. Iya kah? Bahkan ada cerita di dalam kitab Durratun Nasihin, ada seorang anak berisi kuitan. Abahnya ini raja buntat, raja mecal, apa aja maksiat bisa menggawi. Apa aja maksiat bisa menggawi, ya kah? Nyaung ayam sidin kepalanya. Bejudi sidin. Bandarnya sidin. Ya kah? Pokoknya sidin semuaan, raja buntat, raja mecal. Meninggal si raja buntat tadi. Berisi anak dalam parut masih. Keluar si anak tadi pas ganal umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun diatar ke peguruan, guru mengaji, dibawain baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala angkat azab-azab orang yang maksiat seumur hidupnya karena berisi anak nang bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja sebutin. Bismillah. Kenapa? Jar Tuhan aku supan ma'adzab anaknya bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih penyayang. Mun unda memukuli, unda berarti penyangitan. Harus dipukuli malaikat. Ikam belum memukuli, ikam kepecat. Kadada memukuli, kada jadi memukuli. Kenapa? Karena berkat anak yang bisa mengaji membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan kalau bisa membaca Al-Quran, bisa membaca dalail, bisa membaca maulid, ya kah? Bisa membaca wirid, bisa membaca amaliyah. Bayangkan masuk ke dalam kubur. Bismillah aja sebuting, apalagi banyak. Ya kah? Bahkan dalam kitab An-Nawadir seorang anak nang kematian kuitan lawas sudah tamimpi bahwasanya kuitan ini berterima kasih naklah, terima kasih naklah ikam sudah memberi aku makanan apa bah? Aku tak makan jasidin bakas ikam makan semangka. Kenapa jadi bakas semangka pian makan? Ikam semalam ketika makan semangka habis habangnya ikam julung ke kuda. Kuda tadi mau makan lawan bakas semangka tadi. Akhirnya masuk ke dalam kuburku, ke dalam pembendaharaanku, bakas semangka, kulit semangka. Itu enak aku makan di sini. Gara-gara bersedekah ke kuda dengan kulit semangka sampai ke kubur kuitan. Ini maksudnya berarti nang orang bahari memaham bilanya nang mayit jar ketujuh makan soto, makanannya soto bila ma'arwah. Bila nang mayit ketujuh makan sate makanan ma'arwah, ya kah? Walau sekali dalam searwah itu jar mungkin itu.
Mungkin itu ambilannya ya kah? Ambilannya mungkin itu. Cuman kada perlu juga misalnya sidin jar. Kata ketujuh makan padas. Jadi nang jamaah ini kada usah belombok makan. Kasihan orang mahir belombok, mahir begintas, mahir besusuit. Ya, dapatnya di rumah sidin kada ada besusuit, hawai, hambar. Jadi kada perlu maksud semangka di sini, maksud makanan di sini bentuknya pahala nang sampai ke kubur ya kah? Bentuknya kayak semangka. Berapa semangka tuh kadarnya di dunia? Nah, kayak itu di akhirat pahalanya. Ya kah? Ini dalil bahwasanya apapun yang diamalkan anak, apapun yang dihadiahkan untuk kuitan guru atau orang saleh sampai. Jadi pendapat orang-orang nang bepadah kada sampai amalan atau hadiahan kita ke kubur, mungkin kada terbaca lawan hadis ini, cerita ini, atau mun handak lebih afdol, lebih nyaman, mati dulu. Nah, kayak itu aja sudah. Paman pian mati dulu. Nah, bilanya pian dapat kabar kena dikubur tuh kada sampai, habari kami. Nah, kayak itu aja sudah. Ya kalau tiwas pengarasan. Sampai bujuran sampai. Bukti sampainya kada terbulik lagi. Kada ditukunakan sini to yasin kalau udah kita bahasa. Nah, itu logika aja Bang, logika labiu Bang. Ya kah? Nah, jadi yang kita ambil si anak ini mahadiahkan atau kada dapat kuitan, apalagi dihauli. Mun banyak rajaki hauliha, arwahiha sehari, 2 hari, 3 hari, menuju hari, menyelawi 40, menuju 10 ada sini lah, ada lah di Banjar ada menuju 10, 100 sampai mahaul. Nah, kalau banyak lagi rezeki sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari, sampai 100. Mun sugih kada bapak, nyata orang kada bemasak dulu malam. Bujuran nih, apapun yang dihadiahkan sampai. Nah, mintu aja sudah. Iya kah? Jadi Bang, anak yang soleh ini beruntung pun kita berisi anak yang soleh. Mudahan semuaan berisi anak yang soleh. Jadi rentetannya kayak ini terakhir, pada 1 mat tadi 2 jam sudah. Rentetannya kayak ini, bilanya kita hidup jadilah orang alim. Bila jadi orang alim, ajari ilmu yang kita dapat. Kada alim juga, anak barang didik sampai jadi orang alim, waladin soleh, jadi anak yang soleh, ya kah? Kemudian kada ada juga anak yang soleh, mandul kah ngarannya. Nah, begawi ya behimat kita. Tapi jangan tertinggal Bang, nang wajib begawi behimat ini supaya dapat duit, bersedekah ke masjid, ke majelis, ke pesantren, kemana aja nang bersedekah itu sedekah jariyah. Nah, mudah-mudahan berkat kita mahaul kai kami kita semuaan diberikan dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sidin dan orang tua kita di dalam kubur mendapatkan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Terima kasih banyak kepada pian-pian yang sudah hadir malam hari ini untuk memeriahkan acara haul Kai Usman bin Lehman. Nah, kemudian terima kasih banyak kepada seluruh warga Gunung Raja, khususnya RT 1, RT 2, RT 3, berkat kumpulan-kumpulan dan sumbangan-sumbangan bubuhan pian kita alhamdulillah tertukar handicam. Nah, dan terutama khususnya bubuhan rombongan maulid, bubuhan panitia majelis ketika ada undangan dibuat ke dalam kas. Jadi alhamdulillah kita tertukar handicam. Jadi kawa betipi, kawa berproyektor. Dan alhamdulillah jar kita bertambah pulang proyektor sebuting diberi oleh Amang Imis di Banjar. Nah, sebuting bertambah proyektor kita. Jadi terima kasih kepada para penyumbang. Mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezekinya ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah rizki yang halal. Amin, amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Muhammad Hanafi, pimpinan dari Majelis Ta'lim Nurul Amin. Kita masuk ke acara yang kelima, zikir nasyid dan doa. Untuk ini kami persilakan sekali lagi kepada
Al-Mukarram untuk memimpin. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح جدنا عصمة بالله من تلس وإلى روح شيخنا أبويا بشير بن علي بن حسن على ما نوى به شيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآليك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصوم وفي الجنان منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك ووجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا وأثبتنا اللهم على قراءاتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة صوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين خصوصا إلى روح جدنا كي عثمان بن لحمان بن توليس ثم إلى روح أبو ياكي حجي بصير بن علي بن حسن ثم إلى روح كيai حجي شيخ محمد منصور بليهاري ثم إلى روح شيخ كيai حجي عبد الجبار بليهاري ثم إلى روح Syekh Kiai Haji Muhammad Ramli Pelaihari Thumma ila ruhal Habib Muhammad Asgab Pengulu Campa Pulau Sari Thumma ila ruh Syekh Kiai Haji Mahmud Mansur Pulau Sari Thumma ila ruh Guru Royani bin Kiai Haji Asfarani Thumma ila ruh Syarifah Susanti Yulianti binti Sayyid Zaini Thumma ila ruh Nina Surya binti Surya Wardani wa ila ruh Lehman bin Tolis Thumma ila ruh Lukacil binti Anang Kacil Thumma ila arwahi man daja'ahum wa qarabahum min amwatil muslimina كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفصيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات اعمالنا وعلى الايمان والاسلام جمعا توفنا وانت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفله ولا تاخذنا على جره واجعل اخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء اجالنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكربيين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان كائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah sudah acara kita malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada kekhilafan dan kesalahan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila makanan sudah di hadapan pian sabarataan maka disilahkan dan dibismillahkan sabarataan. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.